Gipasiguro sang Hamindan Municipal Police Station nga padayon ang ila maid-id nga investigasyon sa maestra nga ginluthang patay pasado las 9:45 sang gabi sang Abril 15 sini nga tuig sa sitio Burwang, Barangay Linambasan, Hamindan, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay Joan Tagaro Medianero, 44 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Sa exclusive interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain JP Silvestre, ang hepe sang Hamindan Municipal Police Station, iya ginpayag nga may ara na sila sang anggulo nga ginasundan kag padayon ang pagkalap sa mga ebidensya nga mahimo madasig nga makabulig sa kaso. Suno kay Police Captain Silvestre, natabo ang insidente sa mismo og saran sang biktima kun sa dinyara ang iya tatlo ka mga abyan nga nagahinala matapos ang ilang nga pag-inom-inom. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na. Dugang pa nga hinali lamang nagsulod sa gate ang suspect nga nakasuksok sang bonnet kag nagbunot sang armas luthang kag ginpalapitan ang biktima nga naigo sa likod nga bahin sang ulo. Madasig naman nga nagpalagyo ang iya mga abyan sa kahadlok nga sila ang masunod nga luthangon. Gintinguhaan pa nga dalon sa pinakamalapit nga ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nahibaluan nga base sa investigasyon sang kapulisan, nagagwa nga masubra 5 ka basiyo sang bala sang kaliber 9mm nga armas luthang ang nakit-an mismo sa lugar. Samtang padayon nga nagahinyo ang kapulisan sa publiko nga makabulig sa pagsulbar sang kaso. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM. Sa mabatian ko si Doc Ramiloy nga dapat manginom sa D3 Bio para layo sa trangkaso. Nagbakal ako insigida, kag ako nini ginainom adlaw-adlaw. So good sad to, wala na kumayo ginatrangkaso. Salamat sa D3 Bio.